Universal Lady пурбинандатарин шоу дар кишвар ниҳояти солро бо барномаи бузурги консертӣ пешвоз мегирад. санаи 27 десамбр маросими ҷоиза супорӣ дар меҳмонхонаи Hyatt Regency. ҳунармандони саршиноси мамлакат бо тозагиҳои хос дар ин маросим ширкат меварзанд. мунтазири зеботарин паём бимонед. ҳамаи бонувони пурҳунар дар як саҳнаи бошукӯҳ. Universal Lady. салом ва дуруд ба ҳама ҳаводорони барномаҳои канали пешсаф. Инак расидем ба даври ниҳоӣ маросими ҷоизасупории барномаи сертамошобинтарини кишвар бонуи пурҳунар, яъне Universal Lady. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, друзья и все подписчики канала Пешсаф в Ютубе! Наконец-то настал этот долгожданный день. Сегодня пройдет церемония награждения самого популярного, самого просматриваемого YouTube-проекта Universal Lady. И мы на красной дорожке вместе с автором и ведущим этого проекта Бахридини Сабуром. Бале, дар роҳрави сурх мо имрӯз бисёр чеҳраҳои саршиноси кишварро интизорем. ҳамчунин иштирокчиёни ин лоиҳаро ки дар деҳаҳо бо заҳматҳои хеле зиёд ва арақи ҷабин дар ин барнома иштирок карданд. Ва инак дар роҳрави сурх мо ҳамроҳи ҳамкорам Ҷамила интизори чеҳраҳои бисёр саршиносу муваффақ ва устодони азиз ҳастем. На красной дорожке мы будем встречать популярных личностей нашей страны, заслуженных артистов таджикской эстрады и Республики Таджикистан. Также мы будем встречать участниц проекта Universal Lady в 2024 году. Давайте скорее начнем и приступим к приветствию наших гостей. Бале, моро ҳамсафар бошед ва беҳтарин лаҳзаҳоро дар роҳрави сурх дар маросими ҷоизасупории Universal Lady бубинед. инак ба роҳрави сурхи мо қадам мениҳад аввалин шуда ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди азиз, бонуи бисёр иззатманд Ҳаётой Муъминова. И наши очаровательные, долгожданные гости, ведущие церемонии награждения Universal Lady, наш красавчик, популярный шоумен, журналист, поэт, автор многих медиапроектов Орзу Исо и легенда своего дела, несравненная Дилафруз Саторова. аввалин устодони ман ки дар ин ҷодаи бисёр душвор қадамҳои маро даст ба даст гирифта маро пеш бурданд, Орзу Исоев ва Дилафруз Саторова. Хуб, баъд аз таваққуфи 10-15 сол дубора рӯи саҳна мебинем Дилафруз Сатороваро бо як ифтихормандии бисёр баланд ва хуб. Хуб, саломатиятон чӣ хел аст? аз он ки медонистем каме мариз будед, умедвор ҳастем ки шумо имрӯз бисёр хуб ҳастед ва сиҳат ҳастед. خیلی خوبم. Фируза Ҳафизова. Наша яркая, красивая гостья в очень интересном красном наряде. Как подошло ей, посмотри. бояд бигӯем ки Фируза Ҳафизова яке аз иштирокчиёни бисёр фаъоли барномаи Universal Lady буданд ва имрӯз мебинем ки чӣ ҷоиза мегиранд. сарпарасти кул дар чорабини имрӯзаи мо ширкати ватании Нура Бис аст. ҳамчунин шарикони лоиҳа чойхонаи сайёҳ, Бета чой ва маркази косметологии Аср. сипос мегӯем ба сарпарастон, ба шарикони лоиҳа. ба маҳфили мо мепайвандад Назираи Беназир, дӯсти мо.
من با نظیره بنظیر چند سال قبل در آن همین راهروی سرخ به مثل شما برنده بودم. در همین برنامه بله مراسم جایزه سپاری بود. اینک به محفل ما می پیوندند گلسره عبدالله و دلبر عمر و هنرمندان مردمی جمهوری تاجیکستان، مهمانان فخری این چهاربینی امروزه ما. با عنوان بسیار زیبا از دیدارتان شدیم. قدم های شما روی تخم چشمان ما. خوش آمدن. بله از نام سرپرست لایحه ما بیتا چای یک تحفه نه چیز برای شما. بهترین. میخوایم که در آغاز محفل طبع شما رو بازم خوش کنیم. سلامت باشید. Добро пожаловать на церемонию награждения Universal Lady. Хорошего вам вечера. یک عکس خاطرمان میگیریم با استادان نازنین. هنرمندان بسیار محبوب کشور زلخمار ابراهیمова و مهرانگیز حسنova. با افتخاری بسیار بلند انتظار می‌شویم ستاره های سرشناس فرهنگی تاجیکستان را و اینک به محفل ما می‌پیوندند مولانا نجم الدین و نیقدم شانازرف. با کمال احترام استقبالشان می‌گیریم. Назаров и Мавлуна Наджмеддинова на красной дорожке проекта Universal Lady. В каком красном платье сегодня позирует наша очаровательная актриса. خوش آمدین، طبع خوش و من مطمئن هستم که این محفل ما با حضور زیبای شما خیلی زیبا و رنگین می‌گذرد. ماه پیکریارova و شهرت رحمت اللهیов بر راهروی سرخ ما قدم می‌نهند. И мы готовы встретить наших очередных звездных гостей, неподражаемая Мохпай Карьерова и наш талантливый актер, любимчик народа Шухрат. Добро пожаловать на церемонию награждения Universal Lady. و هنری دخترای خودمون رو و بیرون از اون دخترای روسی که با زبان تاجیکی باز حرف میزنن راحت میبرم، چون دخترای شهر کم در تپک و در گاوجوشی مهارت دارن، اما این برنامه کمک میکند به اونی که یک قدم به اندازه همون زنن که در آینده یک شوهر در قشلاق میکنن، به آنها کمک میشود. بله بله. چون هر یک آنها سزاوار جایزه های بهترین هستند. بله. و من از کوری پروینه، از گلبهار، از تانیا، از شبنم، از مهرنیگور، از نصیبه، از همه دخترها باور کنید من راضی و قناعتمند هستم، چون سخنهایی که در اون برنامه بود و آن کاری که تو با اونها میکردی آفرین و احسنت برای پرتوقت بودنت بهردین جان. Наша очаровательная спортсменка, которая показала и доказала, что она не только классно бьет, но и хорошо справляется с домашними обязанностями. Встречайте, друзья, на красной дорожке проекта Universal Lady олимпийская призерка по боксу Мавзуна Чариева. دارنده چندین جایزه های سطح جهانی موزونه چاریeva میآید. دوستی بسیار عزتمندی ما، سلام علیکم. خب نخست میخواستم شما را مبارک بگویم با وظیفه نو تعیین گردیدن دیرکتوری گنرالی کمیته ملی المپی. شما را مبارک میگویم. سلامت باشید. راستی تنها وظیفه منه، من باور دارم وظیفه هر یک زن است. ارزوی هر یک زن است که در جامعه ما امروز زنهای ما در صف برابریت زیادتر باشد. بسیار خوب. شما که یک از اشتراکچیان این برنامه هستید، با دیگر دختران چه خیلی بهاگذاری میکنید؟ چی فکر دارید کدامی از این دختران در برنامه یونیورسال لیدی غالب میآیند؟ فکر شما؟ روسی گپ هر یک اشتراکچی با خودش یک همو زیبایی، یک همو هر یک انسان تالنتی خودش دارد، همو زیباییش رو داشت
ман бовар дорам барои имрӯза ҳар як ин кас қаҳрамон аст ва майдон аз далел аст. Ман волебиятро барои ҳар яке ё вай дорам. А вдруг Орзу сегодня дорит. Мазуна выиграет? Кто знает? بله Zebo. زیبا Very good. Very 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 good very Thank very you so good much, yes. باید بگوییم که ابیگل که در تاجیکستان با نام گنجینه میشناسندش بسیار برنامه زیبا رو انجام داد و بسیار یک اشتراک زیبا کرد در این برنامه و امروز میبینیم که با یک پیراهن بسیار زیبا به خودش خاص استایل اومده است. Вы отлично выглядите. Мы желаем вам хорошего настроения и классного вечера. Добро пожаловать. Спасибо. Welcome. Thank you. Thank you. خوش آمدن. خب خوش آمدن. یکی از استماتولوگان بهترین تاجیکستان با یک پیراهن بسیار زیبا و جذاب به محفل ما می آیند. Здравствуйте, добро пожаловать. سلام علیکم گلنارا بانو خوش آمدند. مطمئن هستم که در سال 2025 بازم همین لبخندهای زیبا رو به یک شما هدیه می سازد. خوش آمدند. اینک به محفل ما می پیوندد دوست و رفیق بسیار نزدیک من بختیار جمشید یکی از ژورنالیستان بسیار موفق کشور. ایسه بالاش میگیریم. سلام علیکم. یک جان سپاس برای معرفی بهردین عزیز مبارک باشد. بخیر. زنده باشید. اینجا امان آسوده. سلامت از دیدارتون بسیار شادم. منم بسیار سعادتمندم که این شام در یک محفل بسیار هم جالب، جذاب و خیلی دیدنی که همه دوستان براستی طول هفته از من سوال میکردن که این چورابینی در کجا میگذرد، چه خیلی میگذرد و خیلی تعداد زیادی مردم میخواستن که اشتراک کنن و ببینن و البته که طریق پیش صف سامانه برجسته و سیر تماشابین میتونن این لحظه ها رو تماشا بله بانوی بسیار زیبا و قشنگ یولیا یکی از اشتراکچیان بسیار فعالی برنامه یونیورسال لیدی را استقبال میگیریم. В каком красивом черном платье Юлия сегодня пожаловала на наше рождение Universal Lady. بله برنامه ما تهیه کرده ما با یولیا خب بسیار از جانب مردم خوب شام بخیر شما چی خیل ما تشکر ما در برنامه بانوی پرهنر کوشش کردیم که بیشتر با زبان تاجیکی حرف بزنیم و امروز نیز مراسم جایزه سپاری است. هواداران یولیا خیلی زیاد هستند و حتی از قشلاق‌های دوردست بسیاری بچه‌ها خواستند که با یولیا اوسقالی بیاین خواستگاری بیاین و بگیرندش. یکی از اشتراکچیان بسیار فعال این لایحه تاتیانا کاستنکو است که اینک با راهروی سرخ ما با یک پیراهن بسیار جذاب میپیوندند. یک گلدختر بسیار زیبا از تئاتر استودیوی پدیده که از روسیه مخصوص برای آموختن رقص ملی تاجیکی آمده است. سلام علیکم. خب چخل شما؟ درست. Хамаглай. خب خما گلای باز. Боз лучше всех. نسرین چخل؟ Сос. ساز. خب شما امروز اومدید که جایزه بگیرید؟ Албата. خب این باوری از کجا است؟ از کجا میدونید که شما جایزه میگیرید یا که نه؟ Барои ки да барномаи ма бисёр комментарии хуб
буд, ҳама одамо мара таъриф кардаста, ягон комментарий бад набуд. Барои ин ман фикр дорам, то што мардуми тоҷик мара дӯст медорад. бисёр хуб, бисёр хуб. ман мутмаин ҳастам ба ин ҳарфҳои шумо, чун медонам ки ҳама вақти баъд аз баромади туро таъриф карданд ва гуфтанд ки чӣ қадар духтари самимӣ аст. ва имрӯз ман умед дорам аз ҷониби ҳакамони барнома ки як номинатсияи хуб вобаста ба баромадат медиҳам ба то. Раҳмат. шабнами собирӣ ҳамроҳи як дугонаи бисёр хушгили худаш гулли. хуб, салом алейкум. шумо чӣ хел? дуруст. салом алейкум. шумо хуб? шабнам ба намекунум хуб 2.5 миллион просмотр гирифт. аз ҳама пурбинандатарин барномаи бонуи пурҳунар аз шабнам аст, не? хуб, шумо ба кӣ баҳо доданен? киро агар мисол агар шуморо аъзои ҳакамон монанд аз ин иштирокчиён овози худро ба кӣ медиҳед? дар худатон? барои кадом ҳунарҳоятон? барои говҷӯшӣ, барои таппак, барои гандумдаравӣ, барои чӣ? барои ҳамаи чӣ. хуб, нилуфари сарбоз бо як либоси бисёр шик меояд. нилуфарбону бояд бигӯем ки чанд сол қабл дар ин барнома иштирок варзида буд, яъне ки бонуи пурҳунар. шумо чӣ хел? дуруст. қариб ки нашиносам, бовар кунед. хеле шик, бисёр хуб. як акс гирифтан мумкин аст бо шумо? мумкин аст бо шумо як акс гирифт? бале, як акс мегирем. дар зери ин парпаракҳои зебои шумо ман наметобам. муборак бошад ба шумо ин лоиҳаи сербинандатарин ҷамъбасти ин барнома, чун ман ҳам иштирокчӣ. бале, ман аллакай гуфтам. бале, чун ман ҳам иштирокчӣ будам ва имрӯз хеле шодам ки боз дубора дар ин лоиҳа иштирок дорам. имрӯз ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун сароянда. хуб, нилуфарҷон, хуш омадед ба барномаи бисёр муҳташами Universal Lady. шуморо бо як таронаи зебо дар стеҷ интизорем. хуш омадам. марҳамат. баҳ, киро мебинам. ман чанд рӯз боз миноро сарзаниш мекардам ки чаро ту фаъол нестӣ, чаро ту вақтҳои охир дар тамос намебароӣ, чун барнома маросими ҷоизагирӣ аст. салом алейкум. шумо дуруст? хуб, тинч. хоболло. хуб, соли нави шумо муборак. хуб, мино агар аъзои ҳакамон мебуд ба иштирокчиёни ҳамин барнома ба кадомаш баҳои баланд медод? ба худо. албатта ки ба худо. хуб, дуруст. хуб, имрӯз миноро дар стеҷ бо як таронаи нав ва гирифтани номинатсия мебинем ки аз рӯи кадом ҳунараш қадрдонӣ мешавад аз ҷониби аъзои ҳакамон. не, ҳамаш сурпрайз аст. хуш омадем ба барномаи марҳамат. хуб, тамошобинони азиз, бояд бигӯем ки маросими ҷоизасупории барномаи Universal Lady дар ҳамкорӣ бо ширкати ватании Нурабис, чойхонаи сайёҳ, бетачой ва маркази косметологии Аср манзури шумо мегардад. ташаккур мегӯем ба ҳама сарпарастон ва шарикони ин лоиҳа. хуб, як меҳмони хоси мо аз шаҳри хуҷанди бостонӣ омаданд. роҳбари маркази косметологии Аср Санамхон Азизова ки шарики ин лоиҳа ҳастанд. мебинем чанд акси зебо мегиранд. салом алейкум. Санамхон, хуш омаданд. хуб, шумо дуруст? бахайр. бахайр омадед, расидед? боду ҳаво дар баландиҳо соз буд. ташаккур барои шарик шудан дар ин лоиҳа. умедвор ҳастем ки оянда боз ҳамкориҳои мо боз ҳам қавитару судмандтар мешаванд. ташаккур барои иштирокатон, барои ҳузуратон. хуш омаданд. марҳамат. истиқбол мегирем охирин иштирокчии барномаи Universal Lady-ро дар соли 2024. меҳринигори Рустам ки ин барномааш хеле такон дод ва дар ҳама ҷо баромад. ва бигӯем ки бо ҳамроҳии менеҷераш Парвиз Ашуров меояд. хуб, бо ҳамон пираҳане ки говро ҷӯшида буд. салом алейкум.
او در خیاط ریجنسی با آن همین ایرینکاهای زیبایی که در دهه کمانگران گورو جوشیده بود. این ایرینکاها هنوز هم زنده اند؟ بله زنده موندن. چه طوری که میبینید بسیار با برکت نه؟ با برکت. شما چه خیل؟ رحمت سلامتی احوال و نقص همتی عزیزاتم بسیار شده من است. هم به نهایت این کته با برکت بوده یا؟ بله به حد با برکت برای همی که بسیار مردم زیبا پذیرفتن، بسیار خوش قبول کردن. برای همین من خواستم که یک بار دیگه مردم خرسند کنم با همین پیراهن زیبای تاجیکانه با محفل شما بیام. خب طور گفتیم مهرنگار رستم آخرین اشتراکچی در لایحه در سال 2024 بودند و اگر شما اعضای حکمان باشید با کدام از این اشتراکچیان بهای خود را میدادید؟ یکی جای اول خدمت میدادم یکی موضوع نچاری بره. تشکر. و اینک میبینیم که مهرنگار رستم در مراسم جایزه سپاره یونیورسال لیدی با کدام جایزه و کدام نامیناسیا سرفراز گردانیده می شود. شما رو در صحنه انتظاریم. تشکر. خوش آمدم. خب. Universal Lady پربیننده ترین شو در کشور نهایت سال را با برنامه بزرگ کنسرتی پیشواز میگیرد. سنه 27 دسامبر مراسم جایزه سپاره در مهمانخانه حیات ریجنسی. هنرمندان سرشناسی مملکت با تازگی های خاص در این مراسم شرکت می‌ورزند. منتظر زیباترین پیام بمانید. همه بانوان پرهنر در یک صحنه با شکوه. Universal Lady